Ça marche. La séance, on va continuer la correction de l'exercice 6. On va répondre aux questions 4 et 5. Quelle est une variante de l'exercice? Donc, les correction la chaîne, je vais vous mettre le lien. Et je vais vous mettre aussi le lien de la série. Donc, le but de cet exercice n'est rien d'autre que montrer que la fonction partie entière e de x n'est rien d'autre que le sigma de l'expression. Mais avant d'entamer l'exercice d'aujourd'hui, on va appliquer avec la fameuse démarche démarche en arrière, parce que le point de départ, on a une identité remarquable, ou là, je donné un exercice, ou là, je déjà donc, soit a et b de réel positif, montrer que la racine de a plus la racine de b inférieure ou égale à la racine de 2 fois la racine de a plus b. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Soit a et b de réel positif. Donc, est-ce qu'on a il y a le point de départ une pause. Donc, on a c'est bien sûr un dire d'abord bref le brouillon. Donc a, la racine de a plus la racine de b inférieure égale la racine de 2 fois la racine de a plus b. C'est-à-dire, donc, je remarque de la quantité positive, des quantités positives. Je peux enlever au carré. Si je enlève de l'ordre de l'inégalité, les deux quantités positives. Donc, on a a plus b plus 2, la racine de a fois la racine de b inférieure égale à 2 fois a plus b. C'est-à-dire, je remarque que je peux simplifier par a plus b, mais les deux côtés. Donc, on prend 2 fois la racine de a fois la racine de b inférieure égale à a plus b. Je fais passer cette quantité là à ce côté-là. Donc, ici, ça va me rester 0. On a a plus b moins 2 fois la racine de a fois la racine de b. Ça, comme vous pouvez le remarquer, c'est une identité remarquable. Liée à la racine de a moins la racine de b, le tout au carré. Donc, je vois mon point de départ. Dernière étape, il y a le premier. Alors, alors soit a et b de réel positif, juste le brouillon. On a, bien, on sait que donc on a la racine de a donc on a ce qu'on a dit, la racine de a moins la racine de b, le tout au carré, supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire, l'étape 0 inférieur ou égal à a plus b moins 2 fois la racine de a fois la racine de b. Donc, je fais passer celle-là à ce côté, qu'on a dit 2, c'est-à-dire 2 fois la racine de a fois la racine de b inférieur ou égal à a plus b. J'ajoute a plus b de ce deux côtés, donc on a l'avant-dernière et la deuxième, et ainsi de suite. Donc, ça tout a plus b plus 2 fois la racine de a fois la racine de b inférieur ou égal à 2 fois a plus b. Ça, on sait que c'est une identité remarquable. Il y a la racine de a plus la racine de b, le tout au carré, inférieur ou égal à 2 fois a plus b. Donc, je peux l'écrire كندير عملية عكسية. Ceci تفهم la racine de a وهذه كذلك la racine de a. Donc, deux quantités positives, je peux faire entrer la racine. Donc, هنا la trace de la racine تعطيني la valeur absolue de la quantité.
هنا كذلك لا فالور ابسولي ديال هاد الكونتيتي بويسك هاد الكونتيتي بوزيتيف دونك لا فالور ابسولي نتاعها فاش غندخل بلا غاسين غتمشي لا غاسين مع هاد او كاري تعطيني لا فالور ابسولي دونك هاد الكونتيتي بوزيتيف غتبقى عندي فقط لا غاسين دو ا بلس لا غاسين دو بي انفيريور او ايكال هادي دونك قلنا راه جوج رفعتها او كاري جوج ديزول جوج دونك هادي هي لا غاسين دو دو وهذه لا غاسين دو ا بلس بي لو تو او كاري عاد دخلت بلا غاسين مشى لا غاسين مع او كاري عطاتني فالور ابسولي منا ومنا هذه كونتيتي بوزيتيف تبقى نفسها هذيك هذه كونتيتي بوزيتيف دونك كيبقى عندي هنا لا غاسين دو دو فوا لا racine de A plus B de le résultat demandé. On passe à l'exercice d'aujourd'hui. Soit n de n étoile x, y de réel. On va montrer la propriété suivante. On a maintenant variante y, ما نحتاجوش في التنين غير x. Alors, quatre. Soit n de n étoile et x un réel. On va montrer que e de x est égal à sigma k allant de 0 jusqu'à n moins 1 ديال e de x plus k sur n. وساعدونا عطاونا هاد قالك poser f de x هي هاد sigma dans l'expression. Et tu vas montrer deux choses avant de conclure. Tu vas montrer que f de x plus 1 est égal à f de x plus 1 et que لأن كنعرفو عندنا e de x plus 1 غتعطينا هي كذلك e de x plus 1 وهاد اللي نشوفو واش هاد الفونكسيون هادي غتعطينا كذلك f de x 1 plus 1 وكنعرفو كذلك واحد الحاجة أخرى ان كلكو سوا x ديال هاد الانترفال اوفير 0 1 e de x كتساوي صفر نشوفو واش هاد f de x حتى هي كذلك غتساوي لنا 0 فهاد لكل x من هاد الانترفال هذا. ديك الفاريونت الاخرى هي كتعتمد على بيريوديسيتي ديال واحد الفونكسيون كتديها على الانترفال كتلقاها باغ اكزومبل كتساوي 0 شوف هذاك الانترفال هذيك بيريوديك وكتستنتج. Là, on la démarche suivante. Donc, on va montrer que f de x soit n de étoile x de r. On a que soit k qui varie de l'intervalle 0 jusqu'à n moins 1. Là, on va montrer que f de x plus 1 est égal à f de x. Alors, posons. On a f de x. L'expression ديالها بعدا هي sigma من k allant de 0 jusqu'à n moins 1 e de x plus k sur n. On a f de x plus 1 هادي راه باينه هي كتعوض x plus 1 وكدير تلعب هاد لي زانديس ديال هاد سيغما من k allant de 0 jusqu'à n moins 1 e de x plus 1 plus k sur n. دابا فاش كيكون عندك k بلس 1 ولا k موان 1 وكتفكر تدير شونجمون دانديس كتبغي تبقى عندك غير k غير k كدير شونجمون دانديس. اسهل حاجه يمكن ديرها هاد k هذاك الكونتي التعبير اللي كيكون داخل سيغما يعني هادشي فين ما يكون عندك k باغ اكزومبل كنقص منه واحد دونك هنا عندنا لهنايا غنقسمو بواحد غتولي عندنا k بلس 1 بغينا حنا تبقى عندنا k دونك هنا نقصت واحد هنا في لي بورن كندير العكس كنزيد داك لي كونتيتي اللي نقصت دونك هنا غنزيد واحد وهنا واحد نفترضوا ملي كل زدت هنا واحد هنا كنقص كنمشي بالعكس دونك كتساوي لنا سيغما دونك او دونك هذه غتولي تبقى عندي فقط اكس بلس k sur n دونك هنا k غيولي كيفاريي من 1 jusqu'à n ماشي n موان 1 هنا نقصت واحد هنا ضفت واحد وهنا خصني نضيف واحد ايت ايكال دابا خصني نرجعها بحال الاكسبرسيون ديال اف دو اكس يعني بغيتها تبدا من 0 وتسالي في n موان 1
دونك شنو غندير؟ دونك يعني بغيتها تبدا من زيرو، يعني راني ضفت لها ان تيرم، خصني نقصو E de x plus k sur n. شنو داك لو بروميير تيرم اللي ضفت فاش عطيت لك زيرو، دونك خصني نقصو، هي موان، دونك الا عطيت لك زيرو غتبقى عندي هنا فقط E de x sur n. وهذا بيان سور راه ما داخلش في التعبير ديال سيغما. دابا خصني نخرج واحد لو تيرم زايد على التعبير ديال اف دو اكس، دونك ايت ايكال ا سيغما من k allant de 0 jusqu'à n moins 1 ديال e de x plus k sur n. دونك بلس ترم اللي نقصتو خصني نزيدو، يعني فاش نعطي لك لا فالور n x plus n لو تو sur n، هادي موان e de x sur n، هادي بوحدها. دونك هادي e de x plus n sur n، n sur n غتعطيني واحد، هي e de x plus sur n plus 1. دونك نستعمل البروبريتي ديال لا بارتي اونتيير e de x plus 1 هي ولا e de x plus k، و k كينتمي ل z يمكن لي نخرجو، دونك هاد k هاد واحد يمكن لي نخرجو، هي 1 plus e de x sur n. Donc je vais simplifier par celle-là et par celle-là. وهذه n'est rien d'autre que f de x plus 1. Donc هذه قلنا هي f de x وهنا هذا. Donc on a quel que soit x de r, quel que soit n de n étoile, f de x plus 1 est égal à f de x plus 1. هذه d'un côté. باقي لنا نبينو أن quel que soit x من هذا l'intervalle 0 1 on va montrer que f de x est égal à e de x. حنا كنعرفو أن e de x لكل x من هذا l'intervalle كتساوي لنا 0. On va montrer, c'est-à-dire que f de x est égal à 0 aussi لكل x من هذا l'intervalle. Alors soit n de n étoile et x un réel, non, on a quel que soit x qui appartient à l'un de l'intervalle 0 1 et quel que soit k qui varie de 0 n moins. Donc juste je vais faire l'encadrement. On a x supérieur ou égal à 0 strictement inférieur à 1 et k supérieur ou égal à 0 inférieur ou égal à n moins 1. C'est-à-dire donc j'ajoute les quantités منا ومنا غيكون عندي x plus k هنا غتكون strictement inférieur. يكفينا وحده فيهم تكون فيهم strictement inférieur باش ندير l'addition نحصل على هادي. donc n moins 1 plus 1 تعطيني n. Je multiplié donc par une quantité non nulle positive, donc غتبقى هنا 0 inférieur égal à x plus k sur n strictement inférieur à 1. D'où on sait que e de 0 c'est 0. On a quel que soit grand x qui appartient à l'intervalle هذا نسميه par exemple grand x, donc e ديال هذا grand x est égal à 0. donc d'où quel que soit x من هذا l'intervalle, quel que soit comme هذا l'intervalle, on a e de x plus k sur n est égal à 0. e de
E ديال هاد التعبير est encadré entre strictement inférieur à 0 non supérieur ou égal à 0 ou strictement inférieur à 1 donc غيكون الصحيح تاعو partie entière égal à 0 et par suite sigma ديال هاد لي او ديال x plus k غتجمع دي تيرم كلهم كيساويو دي زيرو دونك غيعطيك زيرو. Donc, pour conclure, la conclusion, on va juste mentionner que, quel que soit x, on a, quel que soit x qui appartient à l'intervalle 0, 1, عندك et k qui ينتمي لهذا l'intervalle 0 n moins f de x شنو كتساوي 0 et e de x quel que soit x من هذا l'intervalle كتساوي 0 هذا ça c'est d'une part et on a aussi هذا f de x plus 1 est égal à f de x et quel que soit ça d'un côté et on va mentionner aussi et on a quel que soit x de r f de x plus 1 est égal à f de x plus 1 et e de x plus 1 est égal à e de x plus 1. Donc, conclusion, on a, quel que soit x de r, on a la fonction partie entière, on n'est rien d'autre que f de x. On dit dire que le sigma, donc, k allant de 0 jusqu'à n moins 1, e de x plus k sur n, donc, je vous laisse le soin de répondre ça. Il suffit juste de faire, de remarquer. Donc, on a appliqué كيفاش يعني اشنو كتروماركي عندك هنا e de x كتساوي هاد ليكسبرسيون وهنا عندك e de nx اش من شونجمون غدير دونك باغ اكزومبل نفترضو عندنا هنا t e de t كتساوي سيغما ديال هاد سيغما ديال e de t plus k sur n دونك غتعوض t ب nx دونك غتكون عندك هنا e de nx شنو غتساوي تعوض هنا كذا جوست صا تعوض اف هي اف ديال ان دي اكس او ان اكس هتساوي اف ان اكس هتعوض هنا اكس بان اكس. اذا شكرا لكم.